हेलो एवरीवन मोर नतुन एटा भिडिओ आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइछु दे আজি या भिडिओ आरम्भ करिछु या गुवाहाटी क्लाबत स्वाली टिउशन आछे ताते निबले आहि के बर्तमान रৈ आछो रৈ कि करिब रामपियारीते बहि आछो बहि ताइक रৈ आछो ताइ लाई आहिब तासे ताइक লৈ যাম আৰু কি কৰো আপোনালোকক भिडिओটো দেখাম তো भिडिओটো সকলে চাই থাকিব स्वालीक লৈ हुमाই दिलु स्टाइल बजारत याते अकनमान बजार आছিলে प्रथमे किन्तु लेडीज सेक्शनत नुखुमा पिছত जाते बारे एपाक चाबई লাগিব কিন্তু আহি प्रथमे बॉयज कलेक्शनत हुमालो कारण कि लरा कारणे किबा किबि लबले आছিলে तार कारणे हिया ट्रैक पैंट एबुर লৈ मेली नामी आहुते किन्तु लेडीज काउंटर एबार कलेक्शनत एबार हुमाबई লাগিব न चाबो লাগিব की আছে बहुत रेहाई দি आছিলে किन्तु किबा किबि एबुर चाइ मेली या হৈ গল बजार बजार কৰি मेली ताइर লাগিলে নহয় भुकটো तो ताइक चिकेन खुवाই मेली धुनियाके ताते एकदम फ्राई करी आছিলে हिया खुवालु खुवाई मेली आहि गलो एबार किबा सैंडल जुटा एबुर किबा किबि लबले आছিলে एबुर লৈ मेली एबार आहि गलो पेस्ट्री कारण মই যেহেতু চিকেন খোৱা নাই মই পেস্ট্ৰি লৈ ললো খাবলে তার পাছত উলাইলো তার পৰা উলাই মেলি আহি পাই গলো নহয় মামা একদম ব্রিজ বনাই বনাই গুটে গাল ট্রাফিক কৰি দিছে একদম ইমানে জাম লাগে নহয় তো মানে আহি পাওতে মানে যিখিনি আধা ঘন্টা ৰাস্তা এইখিনি 1 ঘন্টা আৰামছে লাগে তথাপিও পাৰো এতিয়া জাম লাগিলে পিছত কিন্তু আৰাম হ'ব বহুত বেছি আৰাম হ'ব কাৰণ যেতিয়া হেৰি হৈ যাব ব্রিজ হৈ যাব হেয়া ঘুৰি ঘুৰি আহি পাই গলো আহি পাই একদম ক্লাউড কিচেনত ইয়া দেখিছে নে কি ধুনিয়াকে জুই ঠাই থোৱা আছে একদম জুই ঠাণ্ডাত একদম স্কুটি চলাই চলাই আহি পুৰা একদম জুইত বহিলো তো আজিলে ইমানে নেক্সট ভিডিওত আপোনালোকক লগ পাম আজিলে বাই বাই